नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु स्वागत करुच्ची वास्तुवाणी ओडिया चैनल पुणी एक नूतन अध्याय को दर्शक बंधु आज भिडियोटी आसतु जानिबा चाणक्य नीतिशास्त्र अनुसार माँ लक्ष्मी घर को आसवा केउं 10टी कार्य को अनुसरण करने उचित केउं 10टी कार्य करा जाउथिले माँ लक्ष्मी घरे स्थायी भाव निवास करते। दर्शक बंधु भिडियोटी को आरंभ करने पूर्व कही रखिए कि जदि आपण एपर्यंत चैनल को मोर सब्सक्राइब करना दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु पाखे बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु फल मैं अपलोड करथिबा समस्त शिक्षणीय वीडियोर नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाइपर और वीडियोटी भल लगे लाइक शेयर कमेंट करेंगे। दर्शक बंधु चाणक्य नीतिशास्त्र अनुसार जो घरे पवित्रता नहीं सेठारे धन एवं लक्ष्मी टिके मध्य रहती नहीं। दर्शक बंधु घर सफा परिवेश सुगंधित एवं दैनंदिन नियमित भाव पूजा करा जाउतिले माँ लक्ष्मी आकर्षित होता। जो घर अपरिष्कार जोठारे सफा सुतरा न थाए घर में कौन पवित्रता न थाए घर सदस्य माने प्रतिदिन दांत घसती नहीं बा ठीक समय रे घरे पूजा बा कौन पूजा पार्वण यज्ञ होम बा ये सब कार्य करा जाऊ न थाए तेबे से घरे माँ लक्ष्मी से घर तुरंत छाड़ी चली जाता। दर्शक बंधु एबे आसन नंबर 2 रे जानिबा जो घरे अतिथि मान को उपयुक्त सम्मान उपयुक्त स्वागत करा जाऊ न थाए से घरे मध्य माँ लक्ष्मी वास करती नहीं। अतिथि को नारायण बोली कह जाए अतिथि देवो भव कह जाए तेणु जो घरे अतिथि उपयुक्त सम्मान ताकपाई समस्त प्रकार खाद्य पानीय ठारू आरंभ करी यथा संभव सम्मान अतिथि नारायण भाव दि जाए सेठारे माँ लक्ष्मी सबुदिन वास करती। माँ लक्ष्मी आशीर्वाद बाबा कृपा से घर उपर वृष्टि होता है। नंबर 3 रे आसतु जानिबा दर्शक बंधु वाक्य मधुरता धन को आकर्षित करिथाए। चाणक्य नीतिशास्त्र अनुसार मृदु वाक्य होउची सबुठु बड़ धन। जो घरे सदा सर्वदा कली झगड़ा एवं कथबार्ता गुड़िक कर्कश थाए माँ लक्ष्मी सेठारे रहिबा को पसंद करती नहीं। तेणु जोठारे मृदु वाक्य विनिमय होता सेठारे माँ लक्ष्मी से घर को आकर्षित होता धन मध्य आकर्षित होता है से घरे केवे धन संपदर अभाव रही न थाए। दर्शक बंधु नंबर 4 रे जानिबा आलस्य। आलस्य होउची महालक्ष्मी परम शत्रु। जो घर सदस्य माने बा स्त्री लोक माने नारी माने आलस्यता से माने ठीक समय सजा त्याग करती नहीं। प्रत्येक कार्य आलस्य देखाई थांती से घर जेते जहाँ कले मध्य जेते परिश्रम कले मध्य जेते जहाँ कले मध्य सेठारे माँ लक्ष्मी से घर को प्रवेश करती नहीं। तेणु आलस्य होउची माँ लक्ष्मी परम शत्रु। दर्शक बंधु नंबर 5 रे आसतु जानिबा दान करिबा। धन वृद्धिर सबुठु बड़ उपाय होउची दान। चाणक्य भाषा रे धन दान करिले धन बढ़े। तुष्ट आवश्यक को व्यक्ति को अन्न वस्त्र जल दीप दान कले माँ लक्ष्मी कृपा बढ़ी थाए। तेणु जो घरे दान धर्म करा जाउताए से घरे माँ लक्ष्मी वास करिथा नचेत माँ लक्ष्मी से घर छाड़ी चली जाता। दर्शक बंधु नंबर 6 रे आसतु जानिबा कार्य रे श्रृंखला। जो घर प्रत्येक कार्य नियम समय श्रृंखला
ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥାଏ ବା ସେ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରାଯାଉଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସେ ଘରେ ଅପମୃତ୍ୟୁ, ରୋଗ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ଘର ଉପରେ କୃପା ବାରି ବର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 7ରେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କେତୋଟି ବସ୍ତୁକୁ ଘରେ କେବେ ହେଲେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଘରେ ଶୁଭ ଶକ୍ତିକୁ କମେଇ ଦେଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଶୁଭ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି, ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଦର୍ପଣ, ପୁରୁଣା ଖରାପ ଜୋତା, ଧାର ନଥିବା ଛୁରୀ, ଭଙ୍ଗା ଘଡ଼ି। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଘରେ କେବେ ହେଲେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଥରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହିଦେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି, ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଦର୍ପଣ, ପୁରୁଣା ଖରାପ ଜୋତା, ଧାର ନଥିବା ଛୁରୀ, ଭଙ୍ଗା ଘଡ଼ି। ଏସବୁ ତୁରନ୍ତ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 8ରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ରାତିରେ ଧନ କାହାରିକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ବା ରାତିରେ ଧନ କାଢ଼ି କାହାରିକୁ ଧନକୁ ବାହାର କରି ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ବା କ୍ୟାସ୍ ବକ୍ସରୁ କେବେ କାହାରିକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାତିରେ ଧନ ବାହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଘରର ପାଖରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦୂର ହେବାକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାତିରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର ଉଧାର ବା ମାଗୁଥାନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାତିରେ କେବେ ହେଲେ ଧନ କାହାରିକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଘର ଉପରେ ରୋଷ କରି ପ୍ରକଟ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 9ରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଗ୍ରଜନ ଓ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସେବା। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସେବା ହୁଏ ସେଠି ଧନ, ଶାନ୍ତି, ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସଦାସର୍ବଦା ବଢ଼ିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମ୍ବର 10ରେ ହେଲା ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଥିଲେ ସେ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ। ଆପଣ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। କେବେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସବୁବେଳେ ଯେପରି ହାର୍ନ ବା ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ପାଖେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବା ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କେବେ କୃତଜ୍ଞତା ସର୍ବଦା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। କେବେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 10 ଗୁଣ ଭାବରେ ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି 10ଟି କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ କରିବେ। ସଦାସର୍ବଦା ଘର ଧନ ସମ୍ପଦରେ ପୁରି ଉଠିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିଦେବେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।